minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. An Anasin radhiyallahu anhu qala arsala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rajulan min ashabihi ila ra'sin min ru'usil musyrikina yad'uhu ilallah faqala hadzal ilahu allazi tad'u ilaihi amin fiddatinhu amin nuhasinhu fata'azama maqalatuhu fi sadri Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam faraja'a ila nabiyyi sallallahu alaihi wasallam fa akhbarahu faqala irji' ilaihi fad'uhu ilallah faraja'a faqala lahu misla maqalati fa ata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa akhbarahu faqala irji ilaihi fad'uhu ilallahi wa Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam fit tariqi la ya'lam fa atan nabiyya sallallahu alaihi wasallam fa akhbarahu annallaha qad ahlaka sahibah wa nazalat alan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam wa yursilu sawa'iqa wa yusibu biha man yasha'u wa hum yujadiluna fillah. Diriwayatkan dari Anas radhiyallahu anhu, ia menceritakan Rasulullah SAW mengutus seseorang dari para sahabat kepada salah seorang pemuka kaum musyrikin untuk mengajaknya kepada agama Allah. Setelah utusan itu menyampaikan Islam, maka orang musyrik itu bertanya, Tuhan yang kamu ajak aku untuk menyembah kepadanya itu terbuat dari perak atau dari tembaga? Pertanyaan orang musyrik ini sangat menyesakkan dada utusan Rasulullah SAW. Tadi maka ia pun kembali kepada Nabi SAW dan memberitahukan hal itu kepada beliau. Maka beliau bersabda kepadanya, kembalilah kamu kepada orang musyrik itu dan ajaklah ia kepada Allah. Maka ia pun pergi kepada orang musyrik itu dan mengajaknya kepada Islam. Ternyata orang musyrik itu mengulangi pertanyaannya seperti yang lalu. Lalu utusan itu kembali kepada Rasulullah SAW dan menyampaikan jawaban orang musyrik itu. Rasulullah SAW pun bersabda padanya, kembalilah kepadanya dan ajaklah ia kepada Allah. Maka utusan itu pergi untuk ketiga kalinya pada orang musyrik itu. Sedang ketika itu Rasulullah SAW berada di perjalanan dan beliau tidak mengetahui kepergian utusan tadi. Tiba-tiba utusan itu datang kepada Nabi SAW dan memberitahukan kepada beliau bahwasanya Allah telah membunuh orang musyrik itu. Dan tidak berapa lama turunlah kepada beliau ayat wa yursilu sawa'iqa wa fayusibu biha man yasha'u wa hum yujadiluna fillah. Dan Allah mengirimkan kilat, lalu kilat itu menyambar siapa saja yang dikehendaki Allah, sedang mereka memperdebatkan tentang Allah. Quran Surah Ar-Ra'd ayat 13. Hadis riwayat Abu Ya'la. Berkata pentahqiq, isnadnya Hasan. Barakallahu Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Idza ja'a nasrullah wal fath wa ra'aita an-nasa yadkhuluna fi dinillahi afaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Inna la rizqana ma lahu min nafad. Rabbi firli wa habli mulka la yanbaghi li ahadin min ba'di innaka antal wahhab. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Ya ayyuhal qayyum bi rahmatika astaghiitsu aslih lisani kullahu wa la takilni ila nafsi tarfata ain. Allahumma inna tuha adwa'uka wal baha aba'uka wal jamala jamaluka wal quwata quwatuka wal qudrata qudratuka wal ismata ismatuka. Allahumma in kana rizqi fis samai fa'anzilhu wa in kana fil ardi fa'arrijhu wa in kana mu'asiran fayasirhu wa in kana haraman fatahirhu wa in kana ba'idan faqrifu bihaqqi dhuika wa bahaika wa jamalika wa quwwatika wa qudratika atini mata barika solihin. Allahumma ta'alaina wa bal khairu wa bal barakati wa banimati wa barizki wa babal kuati wa basihati wa basalamati wa bal jannah. Allahumma afina min kulli bala'i dunya wa adzabil akhirati wa sirif anna bihaqil qur'anil azim wa nabiyikal karim syarrad dunya wa syarral akhirah. Ghafarallahu lana wa lahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haythu la yahtasib wa may yatawakkal 'ala Allahi fa hasbuh. Innallaha balighu amri qad ja'ala Allahu likulli shay'in qadra. Allahumma inni as'aluka khairal hadzal yawm fatahu wa nasruhu wa nuruhu wa barakatuhu wa hudahu wa a'udzubika min syarri ma fihi wa syarri ma ba'da. Allahumma inni as'aluka hubbaka wa hubba man yuhibbuk wal amala alladhi yakun yuhibbaka wa idza ra'a tijaratan aw lawan anfadu ilaiha wa tarakuka qa'iman qul ma indallahi khairun minallahi wa min tijaratin wallahu khairur raziqin. Allahu latifun bi ibadihi yarzuqu man yasha'u wa huwal qawiyyul aziz. Yuhibbunahum qabilillah waladina amanu asyadu balillah lantanalu birata tungfiku mimma tuhibuna wal qaitu alaika muhabbatan minni
Ya Allah, ampunilah kami, saudara kami, teman-teman kami, guru-guru kami, orang tua kami, umat muslim dan muslimah seluruh alam. Ya Allah, sampaikanlah nasihat aktif mandiri bulan ini. Ya Allah, limpahkanlah kesehatan, kesejahteraan, dan kelimpahan rezeki kepada kami semua. Ya Allah, mudahkanlah segala urusan kami, lindungi kami dari masalah dunia dan akhirat. Ya Allah, terima kasih atas nikmat iman dan Islam. Ya Allah, berkati dan rahmatilah kami dan kepalkan hidayah Islam dalam hati kami dan anak cucu kami. Ya Allah, masukkan kami semua ke dalam surga Firdaus-Mu, ya Allah, ya Rabbal alamin. Innaka ala kulli syai'in qadir. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta